अच्छा, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ जो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जो दिन में दिहाड़ी करते हैं, 1500 या 800 कमाते हैं ना। ये उन लोगों के लिए है। ये थोड़ा सा मुश्किल है माइंड में, लेकिन ये जितना मुश्किल है उतना आसान है। जितना आप लोगों ने सोचा है उससे ज़्यादा इसका फ़ायदा है। ये है सोशल मीडिया। अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही गरीब थे, ठीक है ना, वो सोशल मीडिया का सहारा लिया, कोई टिकटॉक, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, ये सब चीज़ें आजकल पैसा दे रही हैं। अगर आप मजदूरी भी करते हो ना, साथ साथ आप कोई ना कोई वीडियो बनाते रहो, मतलब आपसे जो चीज़ हो सकता है। आप देखो दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप व्लॉग बनाओ या कुछ और चीज़ें। जो आपके अंदर टैलेंट है, मतलब हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने की सलाहियत होती है। मतलब कोई फ़नी तरीके बनाने में माहिर होता है, कोई एक कहानी बताने का माहिर होता है, कोई व्लॉग बनाने का, मतलब कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि मैं बनाऊंगा लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे आपको बुरा बोलेंगे। अगर आप गरीब हो ना, वैसे आप बुरे हो, वैसे आप लोगों की बातें सुनोगे कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा आगे, ये धक्के खाएगा, मतलब घर वाले तक भी बोलते हैं। तो मेरा अगर कहना मानोगे ना, जो गरीब है ये सिर्फ उसी के लिए है। जो मतलब थोड़ी सी, जो लोग थोड़ा सा कमा रहे हैं उनका मैं नहीं कह रहा। जो लोग गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जो गरीब थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। वेला मुंडा है और बहुत सारे व्लॉगर हैं, बहुत सारे खिज़र उमर है। मतलब वो किस तरीके अमीर हुए, लोग अब उसके पीछे भागते हैं। लोग सोचते भी होंगे काश मैं भी इसी तरीके का होता। लेकिन ज़िंदगी के 1 साल 2 साल आपको देना पड़ेगा। मोबाइल तो आपके पास होता है, आजकल गरीब है अमीर है उसके पास 15 20 25 हज़ार का मोबाइल तो लाजिम है। आजकल कैमरा भी अच्छा कंपनी दे रही है, मतलब जो मोबाइल में है ना, जो 25 हज़ार का या 30 हज़ार का, उसका कैमरे का रिजल्ट ठीक है। ये नहीं है कि उसके पास आईफोन है। ये स्टार्टिंग में किसी के पास आईफोन नहीं था, स्टार्टिंग में वही फ़ोन था जो यूज़ करते थे। आप बस लगे रहो। ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है 1 साल 2 साल आप माइंड में सोच लो कि 2 साल तक तो मेरे पास कुछ व्यूज़ भी नहीं आएंगे। 2 साल तक ऐसे समझो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे की नहीं, वीडियो की। आप वीडियो डालते जाओ, एक दिन लाजिम वायरल होगी। आप देखो जो कोई रोज़ का काम करता है ना, जो वीडियो डालता है, कोई भी है ना, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। 1 महीना 2 महीना देख लिया कि यार मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रही, इस बात को अलग रख दो। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो बनाते जाओ, जो चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ लाजिम याद रखना कि ये नहीं है कि मुझे देखकर, किसी को देखकर कि वो व्लॉग बनाता है, वो ऐसी बातें करता है, वो ये करता है, देखकर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने अंदर देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप नॉर्मल लाइफ में आप किस चीज़ के ज़्यादा माहिर हो, वही टैलेंट शो करो। मतलब अगर आप फ़नी चीज़ें बना सकते हो, बोल सकते हो, वो चीज़ें बनाओ। आप वीडियो बनाते जाओ, डालते जाओ। अगर नसीब में होगा, एक दो वीडियो भी आपकी फेमस हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। लेकिन 1 या 2 साल तो लाजिम लगेंगे। आप खुद सोचो, अगर किसी बिजनेस में आप पैसा डालते हो ना, अगर वो कामयाब नहीं हुआ, आपका पैसा भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, फिर आपको उठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप अगर वीडियो बनाते हो ना, ठीक है, अगर वीडियो आपकी नहीं चली, वीडियो आपकी फेमस नहीं हुई, आपको कोई घाटा तो नहीं है, आपको कोई मतलब ऐसा लॉस तो नहीं हो गया कि लाइफ में आप फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पैसे के अलावा कोई भी चीज़ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैसा अगर चला गया बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी जो चीज़ जाती है ना वो फिर वापस आ जाती है। अगर आपका मोबाइल तो टूट गया, आप एक ना एक दिन में वो ख़रीद लोगे। अगर आपकी जमा पूंजी है ना, वो चीज़ें आपने किधर इन्वेस्ट कर दी, कोई शॉप लगा दी, कोई छोटा सा बिजनेस कर दिया, अगर वो बिजनेस नहीं चला, सक्सेस नहीं मिली, फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद क्या करोगे? आप तो थक कर हार जाओगे। ये हर इंसान के साथ होता है। अगर पैसा किसी में इन्वेस्ट करो, वो चीज़ आपको नहीं मिले ना, फिर आप ऐसे समझोगे कि ये ज़िंदगी बस अब जीने लायक नहीं बची। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया का सही तरीके से समझ लिया, सही तरीके से उसके साथ चल गए, तो समझो कामयाबी आपको लाज़िम मिलेगी। ये नहीं मैं बोल रहा कि आपको उसी दिन मिल जाएगी, 1 साल 2 साल, ये माइंड में रख लो। 2 साल में कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ इन्वेस्ट की, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है यार। ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है।
میری اگر مانو گے نا یہ غریبوں کے لیے، امیر تو ویسے امیر ہے، وہ تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا چلاتے ہیں. جو غریب ہے نا، جو پیسے کی اس کو بہت ضرورت ہے، 1-2 سال وہ کام بھی کرتے رہے، پارٹ ٹائم یہ ویڈیو بھی بناتے جائے، ایک نہ ایک دن آپ کو وائرل تو ہونا ہی ہے. آپ نے صرف یہ چیز کرنا ہے کہ آپ سے کیا ہوتا ہے، کیا چیز بنا سکتے ہو، اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہو. آپ کے پاس بہت زیادہ اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں، لاکھوں میں. اگر آپ کسی کی یوٹیوب کو دیکھتے ہو، کوئی کہ فیمس ہو گیا، وہ گاڑی لے رہا ہے یا پھر کوئی گھر بنا رہا ہے یا پیسہ اس کے پاس اتنا ہے نا، آپ یوٹیوب میں یا ٹک ٹاک میں چلے جو نا، آپشن آتا ہے اولڈسٹ، کہ اس کی جو پرانی سے پرانی ویڈیو آپ کو شو ہو جائیں گی کہ کتنے سال پہلے اس نے سٹارٹ کیا اور کتنے سال پہلے وہ کیا کام کرتا تھا. آپ کو فرق واضح پتہ چل جائے گا، اس کے بولنے کا رزلٹ، اس کے مطلب کیمرے کا رزلٹ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ولاگنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے نا، آپ کو اسی ٹائم آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. ہر انسان کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتا، ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کرنے کے لیے اس کے پاس وہ ہمت ہونی چاہیے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کامیاب اسی لیے نہیں ہوتے نا، 1 مہینہ بناتے، 2 مہینہ بناتے، پھر تھک کر کہ یار ہم سے نہیں ہونے والا، ہماری ویڈیو تو جاتی نہیں، اس کی جاتی ہے، وہ لوگ بنا سکتے ہیں. یہ چیز جب مائنڈ میں ہم سوچ لیتے ہیں نا، تو سمجھو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم اس کو بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو اس سے کچھ ہمیں ملنے والا تو نہیں ہے، تو ہم کیوں کریں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس سے پارٹ ٹائم آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سوشل میڈیا ویسے دیکھنے میں لگا دیتے ہو. ویسے آج کل ویڈیو ہر کوئی بناتا ہے، اپنی آواز میں بناؤ، اپنے اندر وہ ٹیلنٹ شو کرو جو آپ کے اندر ہے. آج کل دنیا بکچودی دیکھتی ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی بھی ہے ویوز کے چکروں میں لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف ویوز کے چکر میں. جو بھی پیسہ کما رہا ہے آج کل وہ سوشل میڈیا کا ہے. بعد میں وہ جس طریقے سے آپ کو بھاشن جھاڑتے جائیں، جو کرتے جائیں، ان کی اپنی مرضی ہے. ابھی میں فیمس نہیں ہوں، اگر میں فیمس ہو جاتا ہوں نا تو میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، لوگ تو سنیں گے، آڈینس تو آلریڈی بن چکی ہوں گی، وہ میں جیسی بات کروں گا وہ مان جائیں گے کیونکہ یار یہ فیمس ہو گیا. سٹارٹنگ دیکھو کہ کس نے کس طریقے سے سٹارٹ کیا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل بہت سارے لوگ اپنا ذاتی کام چھوڑ دیا اسی کی وجہ سے. ٹک ٹاک ہے یا پھر یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، یہ تینوں پلیٹ فارم آپ کو پیسہ دیں گے. صرف محنت آپ نے کرنی ہے، ٹائم آپ نے دینا ہے اور صبر آپ نے رکھنا ہے. اس کے بعد دیکھنا آپ کو کامیابی تو ضرور ہی ملے گی. یہ میری ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فیمس ہو گیا.